हेल्थ खेला नामनिखे माइसे मोरनि होते जेता साखाबना बिनि तो याथिबो उमतुंबो परे फुंनाय देबिगा इनके बिनि याकुंबो साया इनके मोरनि होते साका सामुता खिदि नि जों जा फारिनि ना सुबासु खाइनाय नों दखना सामुता खिदि नि याथि तो अलरेडी साया किन्तु निनि याथि गा तंखाय नि सरिथि तंखाय ने एक दुइ टेका फना परे कामाय खिमानाय बिनि याकुं तो मांजा बिनि याकुंखाय ताजागै 15 दिननि ऊपर काखाबो बिथि नाया अमने बागे बिनि याकुं सायांजा इनके मोरनि होते सामनि बो आबार काम थांखाय जाला फैनि परे जों आइलमारानि फैका यां सिनि काका सुनिल तुंगो इमस्कांगो आइलमारानि बखै देबन बो बगलंसो पारानि बो फैका जों सलायलेखा जाते बिनि फिसा परिबार बसाया अनेक माने जानानि फिसा कष्ट एमनि बागे बन फिसा सुबासुर लानि जों व्यवस्था खेलेलेखा सिनि काका हस्पिटाल क्लांनिफ्राय बिथि पाइरेखा बिनि तो प्राय 15 दिन काजा 15 दिन ऊपर काजा माने सिलाय रानिबो सिलाय रुमिया हात अलरेडी कुरिं पाजा एमने बगे काका त माइरुंबो बन प्राय रेखा 50 केजि माइरुं रेखा गेराम को पिसाक सामि साराय रेखा बिनि जाते बिनि साहाया साइतु मानाय जा बिनि जाते निजनि सेफ्टिनि बागै मुना माहिके खायर लाका सुतिनि सिनि काका ना बेलेना हामबाय सिनि यां काका सुनिल दंगो इनके बखै बोइरनि याकान कुनानि जानि मिनि हम तो फेस तलबारि माने बे पेसाल थोदनि जे पेसाल थोदनि इरो फाइगे माने परिबार खाइदंखा परिबार खाइनि परेबो बिनि गनैरा माने संसारगा फिसा उमतुंगु जाया सुगि आपले अमनि बागसिनि कागारने हेल्थ खाइकामनि बागै बेलेना हामबाय दन्नबा साकमा हेरेन्टु चाकमा बजगानि कोन জায়গা থেকে আমনেন আমার জাগান হইলো পেজাতল আমি বিয়া করছি আলোতলা লামরা এখানে আমার পাউটা মানে তো কাটা গেছে কাটা গিয়া বিষ বড় হইছে পাকছে এখন কাটা হইছে রক্ত যায় হাতলে রক্ত যায় কাজ করলে রক্ত বার হয় তে এই কাকাও কইতে পারে দাদাও কইতে পারে আমি আজকে আমার সহযোগিতা করছে এই সহযোগিতা আমি কোনো ভালো হইতে বা ভালোভাবে চলতে পারে না বুঝতে পারে এটা তারা মানে ভগবান আমার আশীর্বাদ দাদা আমার কি ভগবান যোগ্য হয়েছে আমার আজকে আইয়া তারা দেখছে আমার পাও থেকে রক্ত যায় কাটা গেছে পূর্ণিম এই সময় পূর্ণি আসলো তারা লগে আমি কথাবার্তা কই তারা আমার দেখছে কি হয়েছে তোমার পাওটা কাটা গেছে এই পূর্ণি সর্ব তারা দুইজন কইছে কাজ করিও না আমি যেমনও তোমার সান্না ভিক্ষা করি হলে তোমারে আমি দেখবো এরপরে দাদা আইয়া আমার দেখছে দাদা ওখানে আমরা হসপিটাল লইয়া গেছে শিলাচুরি হসপিটাল লইয়া গিয়া ডাক্তার দেখাইয়া ইনজেকশন দিয়ে আরো চাউল 50 কেজি চাউল আমার লইয়া দিছে এই দাদা কোন দাদা দিছে এই দাদা তার নাম আমি কইতে পারি না তার মানে চাকমা দাদা আচ্ছা এই সময় আমার লগে ওই বিয়ে গেছে পূর্ণি আমার সাথে যাইতে লাগছে।